Nigga kura kadi ni korole, nigga timini. Criminal bossy. Kozak mana. Mi mana songele po, obe willy gi yara ke rapper ye. Mi mana togo ni soro, obe willy gi fanenge bossy ye. Ayebe ne bossy da, ate ne bossy do. Que tore kuma dɔ la général kunkolo tɛ baara kɛ Waiting for connection. Nothing. Lambe abe planti ki polo, kobe abe konti ki polo. Jimo fulo ata wera fula sini sugu pega nogo posi polo. Demisanu unsenaga suma hode lama songa fasi be duma. Peti pali ya kofiri mego teki nigi la chate ne posi kan. Na jaya nyangara foma don, malikuna kunego chope ne po. Ubendo hode la den dogo fo. Nabe yale ko nebe chia ne ko. Ay sili mata me sadita, sadifa. Nega ko bugu dabalipa, kone toko be tugu beda. Jaja hode bugu soja. Alagata sumanyana Mimana songele po, obe willy gi yara ke rapper ye. Mimana togo ni soro, obe willy gi fade ne posi ye. Ayebe ne posi da, ate ne posi do. Nabe fatuma denga do, halisa do para chugu ya kan. Alagata sumanyana, tusuka sigu faga. 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 Nalegata sumanyana rapper chugu sago be kerela. Nalegata sumanyana teri chugu ni chugu be keleya. Kogi fade ye, ni alakira gi fade ye. Ni misiri wele la, ni fatome, ni patome. Yo do kili pape. Alagata sumanyana, dusuka sigu faga. Nalegata sumanyana karisa na bale dugu pila. Nomo do nebe karisa fo, jashima karisa don. Nigo ite le fe nyamode ere karisa e. Dusuka sigu faga. Alagata sumanyana, nigo ite le fe jalute ere karisa e. Dusuka sigu faga. Nina ngadi, jina musa bande ma nina ngadi. maku papa tuwe Nina ngadi, jama sira babo nina ngadi. Nura meza Jobenzi Chini Général Chico 223 Bebo Gwenye Otigi Bada Chico Influencer Malien ma foli bi awye folo kanga foli di kanu maga jebulu bela jale ma hali ni ifana te vesabla ne te amko kan kanu ne ma sigi ya ko ma kan kanu le kane kanu ewe ne kanu abe munyanyi me mi fio ka jaye me kanan kanu parce que bi megi kilo sabo fo shini ibe na fo ko ni kilo tanafo kanan kanu vire nga jaye nkenya kadiye nsona nga kanan kanu le kanu kuma mancha mami mbi kanu besa inofe kanu baga manja ne laje ba kacha me kanu ba mancha yani nga do nga sujet kono biko bene sujet saba
sujet fɔlɔ n bɛna secret de dévoiler aw ka Mariam ba kan malien bɛɛ bɛ fɛn min ye mais u t'a dɔn u ma remarque kɛ ne siko bɛna di aw ma a bɛ gɛlɛya dɛ sabanan filanan asu ɲaamɛ ka n'a ka silipu nɔfɛ silipu in bɛna a bɛna silipu in nɔfɛ dɛ deni wo n'i mana silipu in nɔfɛ kɛlɛ in ba man di n bɛna silipu ko détail fana di aw ma sabanan Canada puruti parata n terikɛ ne tɛ lasi ye lasi ko man di ne ye gɔrɔjɛgɛni ko man di ne ye ne tɛ lasi ye nka za ko man di ne ye ne mana fɛn o fɛn kɛ ne b'a assumer yan kabi ala ye ne da ne ma n yɛrɛ justifier cɛ ye ne bɛ n justifier maa fila de ye n ko n furumuso ani n bangebaaw a banna ne tɛ n justifier maa ye dɛ Facebook kan n y'a f'i ye balimaya tɛ yan sinjiya tɛ yan hɔrɔnya tɛ yan teriya tɛ yan silamɛya tɛ yan yan tɔgɔ de bɛɛ ka n'i ta kɛ n'i b'a dɔn ko tu n'as pas d'esprit faible i bɛ se ka na i place bɛ yan nka n'i b'a dɔn i ye sarakaden ye barika t'i la i dalakan n'i bɛ kasi kasi ka di elle n'i ma bɔ an na balimaya tɛ yan hinɛ tɛ yan teriya tɛ yan sigiɲɔgɔnya tɛ yan ne ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun o tɛ yan dɛ n y'a fɔ teriya tɛ yan foyi tɛ yan hinɛ t'a la makari t'a la sans pitié wayi nka yanni n ka taa don n ka kuma kɔnɔ kunun n tɛna filanan in yɛrɛ an ka page kan sabula adamaden i mana cɛjuguya ka se cɛjuguya niveau dɔ ma ko jɛnɛsogodogo fitini wa n t'a dɔn olu dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔli man se k'u ka video la maliyɛnw n y'a fɔ aw ye n ko n bɛ fɛ ka n mabɔ muso kɛlɛ la Facebook videomani musoman ninnu n bɛ fɛ ka n mabɔ u ka kɛlɛ la parce que u bɛ kɛlɛ la daminɛ video kelen video fila u bɛ kasi kasi baatɔ de bɛ n'u sigi k'u makari don mɔgɔ la k'u yɛrɛ kɛ victime ye n'u dɛsɛra pewu u bɛ boli ka taa polisiso la k'olu bɛ taa plainte tigɛ e mani ta kɛ sa mɔgɔ bɛna fɔ muso don a tɛ muso bonya de ye i dun bɔra muso la i ba ye muso ye i yɛrɛ ye muso furu i den bɛ se ka kɛ muso ye ɲaɲaɲa nka u b'a daminɛ k'i fa nɛni u b'a daminɛ k'i ba nɛni i m'u tɔgɔ fɔ i m'u jamu fɔ hali kabi ala y'i da i yɛrɛ t'a dɔn k'a dɔw bɛ exister réseaux sociaux kan olu de bɛ n'i nɛni n'i kumana aw ni ala ni kira cɛ ne ka gosili bɛ kun jɛnɛsogodogo fitinin n bɛ na ne tɛ kuma e kan fɔlɔ parce que jɔn ko ala mun bɛ e ka video lamɛn mais filanan min y'o ka video ye bi ala ye n ma sera ye n t'o dɔn walahi n t'o dɔn ne t'o dɔn filanan in n t'o dɔn nka n bɛ n'a photo yira aw la a tɔgɔ ye ko Nana Kamara o y'a ka video ci yan n ye ko bɛɛ kɛ voilà heureusement Siko Junior o bɔra k'a ka page cɛ o y'a photo ci yan mais n ma se ka page in sɔrɔ parce que ne ye page in écrit siɲɛ joli joli a tɛ ka bɔ ne ka répertoire kan i b'a fɔ n'i ye mɔgɔ bloqué ou je ne sais pas maliyɛnw ne ni aw don aw ni ala ni kira cɛ ni sɛbɛ bɛ jamana in kɔnɔ ko jamana in ni an tɛ Mali kɔnɔ ko n'an bɛ Côte d'Ivoire ou Guinée ninnu dɔw kan ka bɔ a visage découvert k'u bɛ sigi réseaux sociaux kan k'u ka video kɛ a ye denni daba a y'a dakala lajɛ a y'a dakala lajɛ i b'a fɔ ko ni npogotigini sogoni tigɛra c'est à dire o sogoni bɛ funu cogo min na n'a sogoni tigɛra yanni joli ka kɛnɛya sogoni ɲɛfɛla bɛ funu cogo min na denni dabara kelen ten a y'a lajɛ o ko ne ko wulumuganda bɛ Asuna mɛ kun ne yɛrɛ kun ma e ta ye bon tiɲɛ na i lèvre ka bon mais muso gɛlɛjan fana cɛ o ma ɲi dɛ o tɛ o ka wulumuga dara b'o la sabula ni m'i kɔlɔsi ni sogoni balala o ɲintara kɔnɔ a y'a ɲintara lajɛ dɛ wulumuga e man kan ka wulumuga e kan ka interdit ka cɛw sucer parce que ne ɲɛ bɛ gɛlɛ la cogo min na ni cɛw cɛ y'a sogoni don e dabara kɔnɔ a wulu bɛ bala a y'a lajɛ aw n'aw fa n'aw ba cɛ ni Facebook tɛ k'an tɛ Mali de kɔnɔ ko bɛɛ b'i sago de fɔ bɛɛ b'i ta kɛ de ko n'o tɛ nin kan ka bɔ ka sigi réseaux sociaux kan k'a bɛ ne Siko yɛrɛ tɔgɔ bɔgɔti ka bɔ a dabara n ko t'a dɔn t'a fa dɔn t'a ba dɔn kabi ala ye n da m'a tɔgɔ bɔ n da a ye video kɛ kunun a ye n dɔgɔya kosɛbɛ nka a ye nin kelen lajɛ a y'a dakala lajɛ a ye nin dabara lajɛ cɛ juma walahi muso gana don a bɛ ni fa ni ba cɛ sunguruba iriba ju iriba tigɛli parce que ne b'a dɔn ne ju iriba ma tigɛ e bɔdenkɛ fasa bɛ tigɛ parce que cɛ si tɛ sɔn ka sɔrɔ e dabara kɔnɔ jagoya don u b'i ɲini i kɔfɛ walima u b'i ɲini i ɲɛfɛ ni ɲɛfɛla iriba tigɛra sa i bɛ laban
ka ke sunguru ba tutu e walma ibe ke lesbienne comme yera ko lesbienne be toilette ke muso be toilette ke muso nogole le toilette ngedo mais e gelebe chogo mina o ne a do kunjumana e bo bara fasa tigera parce que ni ceo cea sugoni do e dabara kono wallahi a sugoni be gele a sugoni be bala e nyingono ni sugoni bala na nyingono ali samiti sauver wallahi samiti se ki sauver kurawruzu te se ki sauver hali marini salivamento olu de be se ki ideme kono te sugoni mana bala ni ay ndabara laje ay ni nyu laje ni laje ko gana frucheti ay ni laje aka haramu hali magwate nyinde nimo ngo magwate numero 1 o nyinga jame o tate nimbo Ronaldinho tate nimbo chami metaw ni afama muna wa iba soro ni cheo che ni furu aya besu woni ngarate na nyi cheo che ye ni furu muna ikele no muso ganai ejirlendi i forme ko ni nyaba la bubara biku we che nga ni ye bubara soro mala shi soro ni ala yi je nyedala che yerela ni suriji ko tlena muso keleno malgré que denin keleno ko fondete anyeda be getti ga dagay nga o masaka botte lana de la solubilité là on l'achète pas fondete foranga mabbe muso bema a bente muso bema fondete ngo inforanga bente muso bema ay ni laje nene ina nani awni ala chene kanga ni jabi ni ko ni bonya yere be ko nyela la nebe ni jabi wo nete ni jabi de nga mbi misangar dige ngonde muso kelela akashina a plentiko ntefeka tabo amina konobli mboja shemeka kona tenye 45 minutes siga beni fani mbache ifa bitos abi to supprimer ka baga du karnela namake ni maraga de ga foko shugo ya ugajagai ntoko bida ni ye ble ikan to boida kabi ala ida kele mi to fo mi jamu fo mi fatro fo mi batro fo nti to don ti jamu don ibora yenne ni konye munkila iko nebe ka mariam baneni ko ka safini beginning defa eta kalama safi aramata babi me donke safi ko ko ne kujin diredi de aramata fa anine shiko fa olu fa ye fakele bakele udi aramata ne kujin diredi di nebe kujin defa mbe promotion defa voilà mais est-ce mo ta suna me est-ce mo ta mariam bay ne dum kan so mo ne tay fami go kele di nebe fami go kele di la ya aramata ne kujin diredi di aramata fani aramata bani le fa shita shimbla aramata ba aramata kelengele bilibili bambe doke safigo aramata ne kujini direti di e mo nyanyini nkujini ya awala dongodo kan kujini bla ka paji ka buruja ala kuja ndume ya wayan tu shabuli ko ngangel ferme aramata ne kujini da ka haram aw aramata bani ne fa shinta shimbla aramata ne kujini direti di sira jambata balma sira juru jambate abani ne fa shinta shimbla aramata ne kujini di chante aramata chante ne kujini di yendi toy ne ikujeme aramata ne kujini di abisaka aramata ne ni chogodi o ga patron o be donke mami ko fa koromso awe ala meneka kato buruja karama o te karama ta dai me bla bogola inteso nganu yinege we jamba de parce que ibaro awa ne video mina bulu no ne era tuye era beni fani mbache ngu yachi na jinoru demission ya tawa ja go go ne ne ko ngo ay ni toite ngo sabla nyaaye dro nya famia ni muso chejugu yara ni muso gele janyana ade egridi surtout muso gana ni muso kera muso gana billahi ya begiri e ka dogo lai nga jonde ya fe ko ni pana para nu orube ne bonja ka orube ni tenne influencer nous tenne déstabiliser kambonga objectif de benela nega objectif ye tout droit di ni le maminda nga metla mamuni asunya mela mesegi kana enni da koni mbanje mbabla congélateur kono ni continue na koni ni abla ikuna kadinga ni mabla metla nona mbi tembla congélateur kono ni fara ila kuma mina pour le moment foi tembolo ika nga mena lebe tak tananga sagi bana ote jondo de ne shigo ne manyi de hôpital foi ga sumuruba e ga PDD mi fle Canada de momo kon ne ko ama nabe video ke kaka nabe e publication ngene ga kaka ke video yi ko nga écrit ko ne initire de makala
ntese ka sebenike aw ma ni ne sebenike nga page ga be foti parce que makala e beta article e beta la mena ka ta do bibliothèque ko na kama ka livre sebe ne rebe ka kala ndeka foi famya mo kelen ta la nyami famya mo kelen ne yimi famya ne makala ne ilitire deli fama wardia kambla e golla wene bla mori kala na we ga sebe mori kala na arabu kala na no kera misi go kala doni nga a français la may ne makala nde ne ben de merde de da yow yere se ga tari kidi akara da ñu ko video ticket ke made mbenali o ko be maminga o mota nyefe ndlala ela ay aw nyaw fana u bacha aw ala ayeni ndale la je ni ne bene shikon ko ni fara be shafin ni fara be bigini ni ayeni la je clip on be video duru ke abe shafin na be bigini na bene shiko fani ba ha ni yake choko ni be shere la ala yiso ni urzale uruma nafanya de temara laje tellement que deni temara compliqué le lo ibi kale ala la ba ko temara exercice de chimie konote a temara ni kare furukele mi mbole no bamako o flene bolibana tourner sinon ni ini mogoni minun bole no olu flene non di tado no be jien jamana mi ni mogoni non de bole no me bashite ikono badi ntoko boy i tutu kono bli sunguruba meta nyefe Mariam ako ga me Mariam ba contrôle ambe bla Mariam ba contrôle muna ni ko ki i faka i baka ni dugu jere ni yo ne remarque ni do ke Mariam ba ñogon ibaro mali be Mariam ba ñogon galon tigela de flati akala ñogon kala banci de flati ale de be boni wa fly ko wa nani du Mariam ba de be boni keme fly ka foko keme duru de dirama neche no ajati ko nbu dia de sabla be galon dama min tige ka da jatugu la ala de bado ibara wala ne mala bilega bo ki ka mala ni exprimer ibara ka fo ko jatigi ko wartigi bado ko de invité ko kata Côte d'Ivoire ko kata sumu ko kata awere projet kasoro sunguru ba sireki jabate de wardi maki financer ini che abushi te do dala ngo kan ngoni ka koroni sidiki jabata beni fani mbache ngoni deni ngonso ngoni ka boni ngoni ni minyade aka koroni sidiki na ali shini saraka de sidiki de beni muso invitation maseka invitation wari hotel wari appartement wari mo soro ngoni ni fola pana seta kibli demande no muso fla furula pana seta kibli demande no be mobile compter ne muso manya ma ete do dala abushi maro ke gawlo malo mabo malo bide nya jate mina minge malion aya jate mina Mariam ba mana boku kuma ko jate gi doye ni somudia ay ni fendia ateket le fe de soufela do soufe barakela do mamu ye soufe barakela de ka muso furule je artiste ye china do mo respecter ye jeli ye chien do mo respecter mais avant tout ye muso furule ndi muso furule jatugu testo tlefe abadani ube so soufede wa son na make hôtel là avec un restaurant oh bebo korodo chérie on va manger poulet après on va se reposer je vais te Karim Benzema ibi se korota mbedo ki babu nyana me soroka doni ndima ibi woso fadeona mena video damado yira aula mamu be bo kwa jatugu ya son abe soufela de akelengele shite mi etlefe wana kada we mbayira aula video muga aya mamu ga video better na borani na follow na borani shanwe ko karisa kari machine ay ndia ko ngana tofo abeni fani mbache uye musoko kala ka dama parce que abebe ke soufede wa beke liemenu na sunguru bo placidu video follow ngalon digala gal fana de ba ko ka sera de ba ko ay laje yaro ni tlefela do limerite menei awiyama na sunguru banjekulu la wagera nande wanyabula usigile fle wako doya so sanuna yamfana ni de folo ni ngara liemina abushite yane
mabo ka jaga dale no sokolo ko mamu dara a jatigi fasa da abusi fasa be da chef la de fasa kelen be yi o be dani ijo nga shebe fo fasa kelen be yi o be dani dabara kelen be o be dani babu gunye ala ibe dongli da jatigu la o be tlaki babu gunye bla o fana be dongli da parce que a pa te bo fo ife ngi zembe na ngi zembe la ala jada ngalo aha jata ida so ni video follow e ni souvela de aw yere nyabala limer bi o be restaurant de luxe de la follow jata million ngele mi angat langa tare projet nyo vongo abushi pioni ale damu de abi pushe de ni abla damba do mina bi sigi ni ma ko ngula tibuyi chene gele go sokarama flana yala am se ka sena tamaje c'est quoi ce bordel ngo flana ani ayo flana je sani mo ko soli daka nga soli de awo abushi daka nga soli idaka nga soli ala kizo ganzika nyumana ni fana kera souffre comme aw yere nyeba la chuko mina limeru de fla kofe abe mobili de kono aw yebe limer la kofe mi ke fana kera souffre jatigi do ya wele abushite ya fana abushite ya jatigi do ya wele ka to kana foka 3 millions di abushi mamu jatigi eto do 3 millions di souffre minuit wati video postera mina minuit ayrega page ka aya filmer aya bla aka page Facebook ka abushita kerefe jatigi de 3 millions di sumini jatigi ma son clé eri muga ani kwadi jatigi ma son clé fe kata sogoma 6h du matin kata bla fo 20h jatigi ma wele kate son mais 0h de jatigi be wele ki ka sura bara wal me ka sura hotel do dala wal me ka sura restaurant do dala ki son o akoki kana ni che parce que che mabo mi o te se mabo yala otara oye so 3 millions akuma nyaga millions oye flana ne flana aya laje ngo fana de kon sera be bakofe aye mamu kan ma wole wala mamu no me mamu sui aye ni jati ni men mamu ma deliga so tle ala aga so be souvela de amata ne flana sabana ayo fana laje ne gatele ne be ele gate wala tu kono jatu golo aha gatele ne be wallahi masa lagare aha ni million kelen sura ja aha ala kana tarona sous 23h40 donc kera 0h39 ni kera 23h40 jatigi doga salon koro abushitei mamu kele jatigi keli ayo nyo jabito awbulu million kelen dira o jatigi o lesjeni wa o e gwartigeni wa o e chete musote neta donde mamu deba do ay mamu nyininga 23h40 fola kera 0h39 ni kera 23h40 abushitei jatigi ka salon koro mamu kele jatigi kele million kelen dira ala ka ke sahaba ala nani na lame yaro be ko mba do ngoni be abushibolo abushika ngoni mishine aga ngoni manganteni o mamu ni ngoni fola mi mbe o ngoni fola de fle awnye ba na kunula telu yere bo kuna folo parce que telu e fin fly ala kan iga telu ngetere du gatelu de sinon ete do dala ino fa mo wote do dala ayo telu laje o abushitei o fana jatigi mamu wele o kera do nyuma o kera le 21 avril à 22h o jatigi ke to ko anye mayiga wa anyis mayiga fasa atara okay chebara a chebe won woni fola kabe ala yauda awe safiye kata sumuke doka salon ko mamadu tei ay ni safiyo ke o do safi be shi fina trife tesega ke o ay abushi to parce que da abushi be mamu babu nya tesega dogeli da ay ngoni fela wore dita minun tara juru fo parce que abushi ga juru ni ngamise aya la de
ni nani angata durna la 1 2 3 4 5 durna fle yani soka kule soka kamana garamu kemenani ayo fana laje o fana kera souffle kwa jatigi muso do ni ndama ni kera le 1er juillet de wili mamu 207 grammes a jatigi do ya dama jatigi muso min to ko masa lagare o masa lagare o be États-Unis ni kera salon mi ngoro parce que Guinée États-Unis Mali Guinée muso perdi le bébé États-Unis bi ado be crampon do kata ballon temps lesbienne yak dan toyi a lesbienne Mali lesbienne retraité le besigile a bébé diaspora de la a lesbienne ju fasa betigile bébé Amérique woy de konoy o masay ñere mba don ko sobe nganya do baban den no fe abiye ngole sia chamako ka intervenir a babani ngola o nete momo nyonay olu ko do be to kundo lay parce que harama de hanjira horonyaka nyedo mami fe matige ola wa ndena tige ola yani jewuli donje o to mo makoto nyenani ne tournay angata o warana do la bay nyeminu tafolo kama ko de kere asisa me ka una o wari million kele ni ba yani akase mi yoro ma ay haga ko te na million tanka ko police million kele ni lesben do wala wa ay Allah merde ko te wala de kere asisa wala ayebe ni muso mi sigile na tan ni bloki kerker ni bala ayeba ko ngolola bon ni Bamako be ni nyogona Guinée de flaté malla olu de flene ka mamu wole abushite ka 500 000 far 1 million 500 wera côté menene be 1 million ila ngako 1 million 500 obana galabuche ko pay bachili e pashi bachili o beba do o ka furu fola kuma yini ka sa lesbienne ya sababu yala mbena ni au dossier très bientôt pashi bachili i préparer ni silipu tila silipu do kono te pende lu sili général Chiko Mai Shafi dogoni Chiko Mai aramata kujen direti ne minde me kinike me washinike ne mai ne worona o ne mamutay jali muso e furulendo jali tew ni e kibili de mawele ana muso fla beta nani fla masekata wallahi be fatimuni ya no fet juru babulu ne fatimu wele kibili de beta juru fo Fatimu masigi kene ka kaba furula ko chete kene minga jatigi hali ni kungolo kaba kolo soro itese ka Fatimu jabate wole 0h1 kaka ni fasada ikasoka na cheka nana ni okorobo billahi ache amuso tita kibile chemi mbado ni safi wole 0h wati ko nambare kana fasada ini Mamadu kanana na tara sampere ba kunci ateta nga mali kono jeli muso kele mi ba furu cheda imay asunya me ko ka furule no ko shila silabe États-Unis asube malla oh ko odona ko ne video mi jouer ko asu de ga kene de kundu kene sigi rama donglida parce que kat donglida la bana mbu samba de na meta odo jouer jardin d'enfant nga kuma chamanti ngo ikene ga silibu de nofe asu te segada jugalike kanyina ika bebe de silipu ko parce que e baro ni silipu ndomba ka sorola an ma do tigi ma bado mais anye jamana en bella je ama silipu ndomba de soro mena parce que tellement que i ju jalendo i bobarani jalendo wallahi silipu ndomba ma soro hali ndar muso do we o demusoni na va an ko ga silipu ndo ay silipu na ira domina akere rondo ko mborotolenu o deni o neva de ya sheka badu o fana amaseka do ko ka ba forcer ay silipu kereni ayo boroto aya boroto parce que ijula kulusi maseka do machila jamana ngono ijula kulusi était égal à toi même ntarmuso de neva ay asu aka haramu mana kante mbogo agila ko shugo be kuma foko mana kande ibi sebe fo mali le be siga yele ila alors que me kan sebe de fo mi me ka aka haramu chiade do aka haramu chiado Chilipui comme maintenant il est presque 4 ans Chilipui mbambolo ya ngo nyako be ke modeni ngana ka Chilipui no fe
cɛ jugale kɛli ka diya jatoya ka diya nka ka ɲinɛ k'i ka silipu to o y'a jugu sago denya ye dɛ n'i ka silipu nɔfɛ asu wa ma silipu in y'a tɔ yɔrɔ min na i ba asu n tɛ kɛlɛ fɛ n'i ka silipu nɔfɛ parce que ala y'a essayé n'a ye silipu in da siɲɛ 3 de ka taa jɔ Saint-Denis fɛn sugu bɛɛ bɛ feere Saint-Denis marché de Monterey fɛn sugu bɛɛ bɛ feere i y'a tile damadɔ kɛ ni silipu ye yɔliyɔli la maa si ma san silipu nin an y'a ko n terimuso den 9 ans mo k'a don n'a donn'o la an b'a to o bolo souvenir don o denni fana o y'a minɛ ala minɛ k'a bɛ silipu don silipu kɛrɛ bɔrɔtɔ la parce que a ka dɔgɔ bɛbɛdenni silipu ja ye asu jula silipu ni i ma taa denmisɛnninw ka silipu feereyɔrɔ la i jula silipu de sɔrɔ il faudra bien que i ka couche don au moins i ka to ka silipu baramaden couche don c'est mieux parce que hadamaden ju tɛ se ka ja ta mɔgɔninfin ju tɛ ja ten ka hadamaden kɛ i ko kiriki o ye ntɔn de ntɔn parce que ntɔn jalen don bute ntɔn na ntɔn bɛ kolo de ivoirien bɛ sogo fɛn dɔ fana wele ko ganga hadamaden tɛ se ka ja i ko ganga o tɛ se ka kɛ o asu i bɛ dumuni de kɛ i bɛ ɲɛngoya asidiya ni ɲɛngoya dabila yalasa i ka bonya a ka haramu nin tɛ muso danbe ye i m'i kɔnɔni ye i kɔnɔni fununa i ko furu barani bɛɛ kun ko k'i kɔnɔma don ja tiɲɛ tɛ mais n y'a f'u ye n'i bɛ fiyɛ ni kapoti de ye ni muso bɛ fiyɛ ni kapoti a kɔnɔ bɛ bonya mɛ ko pɛtu ko denni kɔnɔma don n y'a fɔ yan ko denni bɛ fiyɛ ni kapoti de ye aw m'a kɔnɔ yɛrɛ muso mana k'i fasa ka si k'i kɔnɔbara ni funu o ma ɲi o ye labankojuguya taamasere o ma ɲi o y'a ka du kɔnɔ a bɛɛ kalabanci a bɛ kolosuwari ne de y'a fɔ k'a bɛ ko kolosuwari ko ne ko ko kolosuwari ne ye maraka de ye wa n bɛ n ka français fɔ cogo min ka di ko bon me semble n y'a fɔ n ko ye illettré ye ne ma kalan diplôme tɛ n bolo n bɛ yen bila n bɛna Canada produit parata la ne bɛ nin cɛnin dɔn Canada produit ne bɛ nin cɛnin dɔn fɔlɔ i jɔ n ka n jɔ yan o de la n ka video kɔnɔ ne m'a fɔ aw ye yan n ko nin cɛnin bɛ tila ka bɔ Iba kama a bɛ bɔ Sidiki kama n ko n'a ma kɛ a ka marakaya nkalon tigɛ k'a danna n bɛ cɛnin dɔn kojugu bilahi n bɛ Momo dɔn Canada produit parata san 2 e sigilen don Facebook sanfɛ ne yɛrɛ ye vocal minnu ta ka jouer n ka video direct kɔnɔ e y'olu bɛɛ ta k'u modifier ko Safi bɛ ka ne financer ne ma bɔ tile kelen k'a yɛrɛ justifier ne y'a assumer n ko tiɲɛ don ɔ n ko jɔnni b'a bali parce que ne ye fɛn 2 cɛbakɔrɔ k'a ye don o don a bɛ k'i yɛrɛ justifier ne don ne tɛ ne ye cɛ o cɛ la PDA don gɔrijɛgɛnin don ne ye cɛ o cɛ la lasi don ne tɛ lasi ye ne tɛ gɔrijɛgɛnin ni ko ne ye nin kɛ e tɛ ne fa ye tɛ ne ba ye ne b'a fɔ n y'a kɛ dɛ ne tɛ justifier cɛ ye n t'a kɛ muso ye san 2 ka dɔnni ka jɛ san 3 la Momo ko yan ko ne si ko Safi de bɛ ka ne financer ko ka bɔ ka mɔgɔw fa n'u ba nɛni aw ye ne ka deli k'an sigi ko nkalon don man ci a la ma fɔ nkalon don man justifier a kan wa n'i y'a kɛ don min na ala k'an ka kalifa minɛ na n t'a kɛ ɔ ne ko Iba wa nin ye financer a bɔra nin y'a tile 3 de don o don a bɛ video kɛ a b'a supprimer lasi don Gilajaw n bɛ kelen f'i ɲɛna walahi n'i sigilen don i jɔ an ka fɛn lamɛn an ka lamɛn partinin don min da Sidiki ni Iba kan depuis wolola diɲɛ kɔnɔ ni walahi bilahi taala ye ne diɲɛ maa si kana ne lamɛn tuguni ne Mali fan de bɛ ne bolo a bɛ bodaden foyi ka fan tɛ ne bolo e bodaden jɔn bɛ lamɛn yɛrɛ a fɔra e k'e lamɛnlen de don wa jɔn de y'a fɛ e ko Mali i ye nin fɔ siɲɛ caman hali e bɔra k'i yɛrɛ ba nani kumaw dɔw la ko n'i y'a kɛ k'e ye ba don ta i labanna k'a kɛ jɔn y'a fɛ ko maaw dalen don a ye tigɛ na n ko y'a sɔrɔ mɔgɔ dalen de don i la maaw tigɛlen don e la fo k'u cu e kɔfɛ koyi kɛlen ko n'i t'o dɔn n b'o fiyɛ dɛ a e de ye bodaden rappeurs tɛ bodaden dɛ ayi barika min bɛ ninnu maa 2 la i ba ma den wolo n y'o fɛ n k'i ba y'a si kɛ misisen feere la hali a tun tɛ misi ɲɛnama feere balima dɔw bɛ misidenni kunkolo tigɛ ka t'o gɛnɛnkala tobi mɔgɔ bɛ k'an wele quoi bafuloni n t'o la dɛ i tɛ jɔn ka exprimer i jɔn ka exprimer voilà an ka ɲɔgɔn bonya quoi balimaw bɛ taa misidenni kan tigɛ k'o gɛnɛnkala ta ka t'o balabala k'o tobi ka t'o feere komi ko ne yɛrɛ ba ye furufuru feerela ni misisen feerela u bɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔnma ye han e dangaden jugu sago
e baya shige misi tere jugu ha ka forodo ke misi sena ka forodo gwa onala ka to onanjila ka to fere mo ma ya e ka ni sigi kwara peri boda dew e nyoko boda de me gor jegeni he mo tebe pitapia angata para ko kuma kan do se clara ka sele ki défend kuma chama comme ni rapper nunu flani vidéo opi déjà iko ko siriga ko la kiya de me ala kama bonne shigo ni nya décider nte mo ko vocal jouer sinon ne ngale fani bala ima sirigi défend tien kama ya me sebe fi avocat be dafa de ne de ko abeni ngolo ba shingi flache abeni nga tumache nindaro labanche fan ba nyine ala fa kana no wayen jieni lahara ima sirigi défend tien kama ida de afoni abia ni madala beni courant che me donner jouer kakala ye sirigi défend mali joldo ne kama ida ya afoni di ye sirigi défend mali joldo kama en sachant que ni sirigi défend ka nin kelen ke na janjo diara na ko bana sirigi bi allié mamula hali mamu kelen ga bod domina ka sirigi ga bloquer do akana et de adwala et de ablala on se connaît mon gars idan na fonde de ya iko ibe ka sirigi défend mali joldo ne kama ko parce que mali joldo me die ma o ma défend que to défend fo katisa kuwa ube ma o ma kele kibo tiki défend fo katisa ida de afoni ngalondo ni ko arti fani bakama I wolo ba shu kama ni dale no la ki ba shu ka be salatu tige boy kan yoro de manti ne de la ruta ngonde vocal jouer mbe ngala ru boroto mbe boni vocal ni ma bone ngake fade bela jele ko tay idabara de nana foni yes siriki défend mali joldo ne kama ima défend ko atay ci parce que domina siriki be mina o ya soro e ya nyini ka siriki choro exemple siriki ka fano ay ni yoro lamede aw de me baga betaw ni ne de ba fawi dan fola ya damine Facebook sa fe ko foka siriki ka ta kasula Momo Traoré siriki kuja no be salifu odi deni do e ko do ke nyogona ko sirifi Momo de endu film tourner siriki ga ko na te ta kasula salifu tede ama salifu ta to ma de ako siriki kuje ko violation kera tumanika domicile de la ko fuka to exprimer justice nyafe mo mi e caché dima okula mali joldo me go tiki to fo ne to fo de ne bo tiki to mo makoto mo do kama ay hera do ke kanu maka do e mboto o kama sino me bono fanai ma fola mi nya nyimi ka siriki jabate do kasola Momo Traoré chef fola takera salifuni sirifeka iswari iko foka sirigi datugu a cheflana nene la divaga ko iye ibana somo pousser ku ka plainte tige siriki kama iba ko siriki ya li balma de attaque ngalo ndo boy ko fo ça dire ni mo ko kuma fawe ute bode kuba a démenti de ube bode he karsa dugu de awga dugu la doba donda mo ko do da keda non tene influencer no de fo ne ba gauche de kata te justifier oui parce que ne de lâcher ne te pédé ni pata kan non tene influencer même mago nyawla mbeta be segi kana ne ba bla congélateur ko no do min kadi nyamba u boka u de ka u de congeler katla ka nyele au ka u nyege kata o sirife ka ko la ya décider ka sirigi détruire imase inani glo ibala glaja ula kibe sirigi détruire imase o fanana ngalondo we chiedo akena benyina yawo ni shiko ya fo ngalondo chiedo ni kera meka mi fo wi ni kera malien debe de nyana ya wa alama san fla bode ali san kele ama boko sobe domina siriki be mine mama shitan kola o doni ya soro Momo ni siriki ga ka c'était très grave or la delforo ko ka tese ki kanu fo ga jien wuli parce que le première personne qui a voulu détruire siriki o e Momo di wa ali aka vocal min bora siriki kuma ka mbebo siriki ba fo vocal kele ngono aba fo doni mina ale beta ka soro ale ne kumandi mais il y a demain à boire il faut mais il faut ti bode il y a pression black kaka tani mamuye Côte d'Ivoire ay OK
ele ya do adawo shiriki aw ma fo de amafo aw nyana aya kolongulo de kana se aw ma angalo na chi aw be nyogo nyi ngola ate mo shi nyi ya dele furo ko kati kanu ate se ki kanu parce que ale te hypocrite kanu billahi cheni na ka ko be ate hypocrite kanu okera ya ngwa mama amasangele soro folo akara malien dembe sigile nyana angata aya la me no bu bu fan befe we daga fan se club mo munu to ka boka kuma oni fan ku ye a chama mbugulu ni gɛlɛya wulila ka artistu nɔfɛ u bɛ bɔ ka a gɛlɛya kumaw sɛnsɛn k'o artistu dɛmɛ ne ye u dɛmɛ de ala nana kira kama o arapɛri ba ma wolo mali kɔnɔ fɔlɔ min delila ka dɛrɛmɛ di ne ma e fana ba arapɛri fana tɛ mali kɔnɔ ni e ba delila ka dɔrɔmɛ di maa min ma hali concert tike i ba ma deli k'a ta ka taa arapɛri lamɛn wa a dɔn k'a fɔ ko arapɛri tɛ mali kɔnɔ min fana arapɛri tɛ mali kɔnɔ min y'i ba ka sogo nanji min arapɛri tɛ mali kɔnɔ min delila ka i ba ka misisen san o fana tɛ yen n y'o f'i ye sa yanni k'i sigi dabarabadenya la i kɔrɔmuso kini tasa bɛ ka teli bɔ i kɔrɔmuso kunna y'a fɔ e la a bɛ kini de ɲun a kunna bilayi kini ta bi yɛrɛ fɔ e ma n'o yɛrɛ tɛ kini san bilen kini bɛ tobi fɔ e la i kɔrɔmuso bɛ kini de ɲun a kunna teliw kɛlen don ka bɔ musokɔrɔba kunna k'a sabu kɛ kini feere ye ka misisen feere mali la ka tila ka na kɛ vraiment e ye tiɲɛ ta ka na kɛ kini feerela ye fɔ e la faransi an ka taa ala nana kira de kama juste hɔrɔnya kama ne fɔradama ne tɛ ninnu ka ko la sababu de don n'i y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na ni i b'a dɛmɛ mɔgɔ dɔ de kama a tigi balolen don hali sini a ma tigɛ ne la ne ma tigɛ a la d'accord bon villageois tulo bɛ nin na nin kɔrɔ de a ma i ba dɛmɛ tiɲɛ kan mais a y'a dɛmɛ dɔ de kama o de la n ko aw ma a ye Sidiki dɛmɛ Mali jolidenw de kama le gars il est toujours comme ça il est multicolore billahi a bɛ yɛlɛma de c'est à dire nɛgɛso de don quoi ni ye changement changer a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a ma Sidiki dɛmɛ tiɲɛ a tɛ mɔgɔ dɛmɛ tiɲɛ kan dɛ a toujours ale b'i dɛmɛ dɔ de kama Sidiki ka ko la i y'a fɔ ne ye e ala sabali sa e de nana don ne kan yan ko e b'a dɔn ko Sidiki jo tɛ ko in na komi Mali jolidenw de kama e bɛ Sidiki défend i y'a fɔ ne ye ne ko e ma ko Sidiki jo b'a la toi-même t'étais pas convaincu k'a fɔ ko Sidiki jo b'a la a jo t'a la e kungo de ko Sidiki ta tɛ tiɲɛ ye komi Mali jolidenw de kama e bɛ Sidiki de ma ne de y'o gosi ka b'i da kɔnɔ ne bɛ ka min fɔ e bɛ fili la parce que min kɛra tatouage ne de y'a don i da ne de y'i la convaincu tan sinon t'étais convaincu k'a fɔ ko Sidiki avait tort or la n ko i ma ni mɔgɔ ko n ye nin kɛ ala kama billahi t'o kuma kɛ depuis Sidiki bɔra ka sɔrɔ aw delila ka ne sigilen kana sigi n y'a kɛ nin de kama n y'a kɛ nin de kosɔn ayi ne y'a kɛ kun min na o bɛ ne ni ala cɛ o ne sigilen don o kan hali ni Sidiki ye plainte tigɛ ne kama k'a bɛ ne datugu kaso la ne ye min k'a ye ne tɛ nimisa la munna n bɛ nimisa la parce que ni ne y'a kɛ ale de kama n bɛ se ka nimisa mais ne m'a kɛ ale kama o ne y'a kɛ kun min kama ne b'o dɔn donc ne tɛ nimisa cogo tɛ ne la o mais e bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ka nimisa o dugujɛ ka tila ka n'o tigi nɛni ko sabula dakun kun b'o n'o e n'o tigi cɛ o dakun ma yɛrɛ o ma ɲɛbɔ n terikɛ e ka ni mɔmɔ ye video kɛ ni ko i b'a ta ka décortiquer i b'a gosi fo ka ɲɛnamini billahi i ma kɛ ne ye i ko k'i ye ne ka maître ye mais kalanden mana taa ka maître to i bɛ kɛ jugusago de ye billahi an ka taa juste hɔrɔnya kama ne fɔradama ne tɛ ninnu ka ko la sababu de don n'i y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na ni i b'a dɛmɛ mɔgɔ dɔ de kama a tigi balolen don hali sini a ma tigɛ ne la ne ma tigɛ a la n ye Sidiki dɛmɛ sababu dɔ de kama sinon Sidiki ni i b'a depuis u wolola diɲɛ kɔnɔ ne ma nɛɛma ɲini u si fɛ ne ko u balolen don yen ne ni nkalon kelen n'a ma ko ka bɔ ne la ni ye min k'u la a banna dɛ e bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ t'a ɲɛlen na dɛ e ala arapɛri ka fan tɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ Mali fan de bɛ ne bolo e bɛ se ka mun kɛ mumu e bɛ su bali ka ko wa e bɛ tile bali ka bɔ wa e bɛ san bali ka na wa e b'u bali k'u ka concert kɛ wa ni falen don i ba sinji fila la na an bɛ yan arapɛriw tɛ dɛ e ala ko n'i b'a wa ni Sidiki ma bɔ ko ka bɔ ale la n'a bɛ e kɔnɔ ko i ba ni Sidiki k'olu bɛna bɔ
ka e momo ziti ke ko ke je bilali ki sigi ko iba shube na jinya kono kurai me olu toke kana oblay kuna kubake koni ebe sirigi yere ta muso ko fami doni me iba wan koni ebe iba do mo wete iba do ete iba do e kuma mina muso ko a yere ka family ko o gwana ka sofe ka glea ka tobi nala ka tobi gajika ka kobe ko iba ka boka na kuma ako ale kuma ale te kuma kale te kuma minya ka famille joli minun bora joli la olu ko wulila kaka kuma ko te kuma e video mani prepara misi sevela de iba ba ka temps perdu kaka studio d'arrangement toyi kaka fanu to glaja toyi kana sigi Facebook ka be direct ke ko ke momo ko ke je te valeur bilade nerlando fey ko ni nerlando de valeur bilade suno ite malla ite papa de pop lu foko ni dabakala yodi Facebook haya imma jate cheba wera fe Facebook video mani kalala ma e ma jate lu fe follow gui imara ni cheni jamana ko iba wan ni siriki star interplanétaire mali star ba mali era benye be mamno ko folu ka po ku sigi kale ko kale je amu chia era lante de wulu amata hette se ka papa ka ya ne be billahi ye che tapajido sa cheni tapajido abeni fani mbacha kana ne be ya ne yo fe shangeli ngika jeli dunu toy ne era jeli kala la enno falado jeli toy na eni ne shigo na ya ini ne kala polo kurufili tebe video dalu kumakan prevu ni prevu mbi janki mbi yereke dakuriye fladara lete ninjabi lete ndado nindala lete aketa naya na alkhama anata ebe tapaji ke jonna anata mais adamade ni ba do kodo bi ni soro kodo la ke do ala quoi ala ka shini irana parce que anye aw deme ka galon de kele ka galon kele bon ni galon darana aw tise ka boga fo ani kuma ndi tia tsugu tugu wele ga funyana abo koto nga tati billahi neni ibani sirigi bino na numa boka galon ko ka bonna ne mo munyo fo o ara perga fante ne bolo mo fo ibi boda ta ka boy papa machete boy ya ni be mingenna iko shini o shine bi de me na siriki toy iba ay toy ne be ya general suko ne ninga galo nyanga bere nya bla nya kashike do na bi bobara treke faden kenega bien sûr na o to go est ce que ni ngolo be billahi ça veut dire dépression me ka chene mene koy na trawar la ka na chekura ni wati dega do fe dépression ma fa billahi ata a perga fante ne bulu mali fan ne bulu ne mali kuma de fo corruption yurgu an ko du kelaw kelali e ka ni fuar de nyaka laje ebe mali corruption keleli de la ni fuar de nyaka laje ale ma o mana safi o be gouvernement de kono begini be barake gouvernement ngono mama shita o be barake gouvernement ngono di comme ko be gouvernement yugu mo de kele siriki be gouvernement ngono iba wal gouvernement ngono o fani o boy ko fo mo saraka dende do e vino dredi joli de ka safika ya o lu de la barake gouvernement ngono yiruko la shidenya da kala mama ne ma boke kuma kan tradia malien dembe nyefa ibe ka jenne ni be da safika la shidenya da ma fa nyane mo me tu kuma kan ke wulo ni kai ka tabla page ko ayo ko lo shide kuma ka worsan lo be bo nanye maw ma kuma ka worsan bo parce que mi yayi kuma kan transformer ka wulo ni kai ka ta maw faru banen la shidenya do ni kuma kan original bo mbi ju bunte quoi bunte ni dandu ata iko ko mami warjani yo yere kele yoro ya bani ne daluba bola boga di wari ne ga tante ga jam flan nu ne flaundi
ne ma di nunu ma ne ta amne na wallahi bila ni se ka foi kene mi de na yara bolo jana tiga kono ni mo me kuma sisan be nyero churu wallahi et ti tiga je planye koro on ni ngo me kuma ya mbe nyere churu orla kuma do la ko ni ku bi fari fambe to fo illa ba mi yere nani me ya ngoro mo shote na ikuma chogo do ha ikuma chogo do e flanche la kater haram musulama e bi e teke jako ngo ifla ache o ya chela ma yere ko o tede am musulama e teke ja I doni fula musulama koroka ka kiso ngo ni me kuma me nyere choro don I yere mine teni ngo ngiki yere mine angata utise ga foi kene min tene bolo jana te feme nunu bula feme ba bula feme sirigi bula kuma yin jogging toro kwa a ben sans parent mais comme mo masa obi bolo na rapper nu sirigi bi Côte d'Ivoire iba bi Mali kono bebe ube kulo ya mais ma situ la mi publication ga fo ni kuma yin ti habitant ne ka sajili ne Moi, il va avoir une publication, une page officielle de 4 millions d'abonnés, de 3 millions d'abonnés. Il va avoir une page officielle des artistes internationaux. Quand il y a un peu de galon, il va dire est-ce que ça va? Fais-moi au boulot, au boulot. Au lieu de mettre les gars, mais quand on a un moussokorba, hippopotame. Mousoko kadi tiendo. Bora ba juga kadi tiendo. La hippopotame. Okoro de ko ni nye begli. Amana shili pudo, ibe kalala shili pu kofala na nyefala ipodo magonyo na hippopotame. Eka nisi kini nani shiriki ni ba ave de kini ni kono ni mateme ya rola me krisi piki anata wallahi billahi nte kulangala ni koina nte kulangala ni koina de o adama dem se ga tisi to ga galon tata ka da mo wala an fe ka foko na ka vie araperu ni nunu fe krika na ka vie de doa ele bora ya ku defa ele bora ku bruja nga awol amada menene wa hali ako kai ba defa mamin kama ayausi abero tikita to maka fana bane na make aka shibo ndegela abake momo doni ni momo kera dicté ne bakala ni momo kera livrer ne bakala ka soroma daile billahi ne chendo abada mena yoro na billa ba yoro ne shibo de bado chemi ya blaka iba defa sigika kono de ni mama matla ka lere turu kila ka fuma ko tunya mo de ni ko ya damene to de boy nga nti nangande nga conseil do di ma glaja to yo ul mande bette se ka glaja attaque de bette se ka glaja attaque kana fle ko deliforo ni glaja be nyona ki deliforo capacité ka bonde o ka mémoire te giga 1 giga de o te giga fidine de kani ita oma ni ya korbo glajo bi sadiri ubi chechi de billahi kana korbo billahi wa ita do ki boka chafoni kono boli mina ni ke jabata la kawka de misiki mamru kan che ubi tente ka bote me fufe ubi tente akorbo na e kan na mani ambe ya mateta mateboli fuwaridi tapaji bo ni fale no ibashinji la bo ambe bo ami deli yere de ga bode yaro ne mado wata ko be boli ka do ga privilege mama la kama hinene la aw bi deli de kikana ni ma sondel li ma ambi jago ya gati sama ka boni aw de boke aw te mo deli ku kana bode ambi deli de ga boni banga bambi ameta jago ya sakati labo aw de boke ya aw de bi sama ka boni ne sabili general Chico domina yi kuma kala o don do ko Elisha Mushigo mbingera general maliga galo sabati sigin tenka maliga fidine kelen faraga bengate kelen faraga aja yere ko kabina kelen farangu ka ke shishi mama ne yere fana ko be do faraga donc bien 5 ye folo wadda mina ngumi nafe munye general Elisha Mushigo mboro la nana ke soldat maliga galo sabatu gun tembaraka fitini kelen faraga bengate kelen faraga wan sigileno ka ajani mama ni takono yaro ni bite kelene bokana akifani baka mi wolo banyuma
nte nimbana ako kama ikabokana ambanyumai nte ala ka hinala ake angolo banyuma kama ikabokana ikana ni ikana bokana sega ibesega artiste minga fanu baga baga me moli stari mais wara gangi fanu lu toyi iga de musique fanu toyi iga glaja toyi olu mai ani wokloton olu mai de ibe memo no de menacer artiste fitin minu nga carrière ma yele minu be sira ko carrière ka dansera la ibolu de menacer mais ire menade international toyi ci jugude abiti siga be ci ba pora kan fo kaso ni yol la shi de flaté na wona drone abe bolidi video jana be bitati keta ay bokana ne de be ko kona shiko billahi safi no abe ko ne suni tle oluma fenke oluma de ka boka uta utokoma ne shiko ne de ba au kaya ka u buronto muna utena nema mai semaine joli ne kele mesena nan nyenda douala dro ça dire we objectif changer akera ni ne dunga objectif do le ne ba do me do kele la kumina ni ne aye kele gwana de ne ba unye shine masisa kasoro ka au disperser a beni fani ma je maramba ka fani be ka frasuna metaka ka fra babani fani retation me kun ale ka fani be bulbana de ka fra babani taka au bela jele mena usiki ne contrôle ya ne kele mba u gérer mali so ne be to da mo ne ko nu ku semboala aya u semboala danga den kele au kana ni do la ne nun de ne catégorie ande be danga den bloqué kele do ay na au ni ne ay na anda den de mo tede e mamu tea jugu sampa pusa ba ubolo ay na ne u juwe mo te sampa ne importe quoi beki ni mboala safi ka fanu wo bigini ka fanu au ka ataki ka partager ko shembala aya to ni ne che o ko na mo sangi galo sangi atwan de bene bolo ne generality ne be se ka dese kelela kele stratégie tigi au ka ataki ka partager ka commander aya u shembala kuma o bene bolo akuma na kele na conséquence akasola taga mbenju akunokoro jamana avocat kodo ayna judiciaire, il n'y a pas de problème sur tous les plans. Ayaka bulldozer ou labo kanambu écrasé. Ayaka avoka ou lembu écrasé. Naou nana yao beri mbao babu nye chongo ni pied gauche. Double foku mbaka ou la bila kam pied gauche ka au pied tni. Bada shiku. Me bitatike. Hali mwami de so buli yoro. Au tu donner boudon. Iwaro ko pushari be. Donc be musique ka la meta
chama gumba na kuma hey jugu marato siginya ga jugu marato rani ya jugu marato kanu ba jugu marato nenu balu fe ni sanu ni wari Ablaya General Shiko sa bili ba double fagu tigi mage chamana nyinande ayna meya